naka-record na yun. Picture! Hello! Hi, Dorian! Hi! Nag-ut-ut! Kay Joy. Ma'am! Ano yan? Hugas paa? Oo. Bakit lesyo ka na? Yay! Nadine, tawa! Smile! Smile! Ganon. Yan. Japanese ka. Ayoko nga. Ayun! Tita! Nico! Pwede naman kasing ano. Pwede, Joy. Teka lang. Uy! Hello, bading-bading. Pan-pan. Asan yung big dummy? Asan yung big dummy? Pakita yung big dummy. Ayun, ang big dummy. Ayun na siya! Ayun na siya! Ay, bawal. Food court! Sino si food court? Saan? Masama ako, be. Joel, happy birthday. Kahapon. Hindi walang Bagay. the best. Hindi to picture, video to. Ay, tapos na sila. Hindi na siya nakikita. Next na. Paano to i-stop? Wala ka talikod. Parang i-stop. Paano ba Paano to mag-i-stop? Simple lang.